बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस वक्त मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल चल रही है। शहर शहर कारोबार बंद है और दूसरी तरफ अदालतों में बैक टू बैक कुछ अहम केसेस की समाअत भी हो रही है। आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ज़मानत के हवाले से भी दरख्वास्त की समाअत होना थी, उसके हवाले से क्या पेशरफ्त है। फिर परवेज़ इलाही के हवाले से कल जो तौहीन अदालत हुई एक तरह से, उस मामले में क्या कोई नई डेवलपमेंट है, क्या अदालत ने कोई फ़ैसला जारी किया या तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो रही है, उस बारे में क्या सूरत हाल है वो भी आपको बतानी है। लेकिन पहले ज़रा सी डिस्कशन करनी है एक बहुत ही अहम मसले के ऊपर, जिसके ऊपर एक डिबेट इनिशिएट हो गई है। कल रात से ये मामला शुरू हुआ, आज दिन में भी इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो गई, लेकिन मामला अभी तक क्लियर नहीं था। लेकिन तफसीलात मैं अभी आपको बताता हूँ कि एक्चुअल रियलिटी है क्या। कल रात तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे ये ख़बरें सामने आना शुरू हो गई कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने इंटरनेशनल लॉ फर्म की खिदमात हासिल कर ली हैं अपने केसेस लड़ने के लिए, और इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों का मामला हो या जबरी गुमशुदगियों का या उनकी अपनी डिटेंशन का, इस मामले पर कोई इंटरनेशनल लॉ फर्म की खिदमात हासिल की गई हैं। इस मामले पर पीटीआई ने भी और कुछ पीटीआई से जुड़े लोगों ने भी अनऑफिशियल तस्दीक करना शुरू कर दी कि जनाब ये वाकई हो गया है। लेकिन मैं इसकी मज़ीद वेरिफिकेशन कर रहा था कि क्या वाकई में ऐसा है, क्योंकि जिस तरह से क्लेम किया जा रहा है और कुछ लोग पीटीआई से जुड़े इस तरह से इस मामले को बयान कर रहे थे कि जनाब चूँकि इमरान खान को पाकिस्तानी अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा, इसलिए इंटरनेशनल कोर्ट से रब्ता किया गया है। तो ये नैरेटिव इतना ज़्यादा डेंजरस था कि आप इसको ऑन कर ही नहीं सकते। मतलब आप पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर या पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के ऊपर बेशक आपको ताख़ीर से इंसाफ मिल रहा है या रुकावटें हैं या व्हाटएवर जो भी है, लेकिन ये नैरेटिव अपनाना कि पाकिस्तान की अदालतों से आपको इंसाफ नहीं मिल रहा इसलिए आप इंटरनेशनल कोर्ट्स जा रहे हैं, तो क्या इंटरनेशनल कोर्ट्स वहाँ से इमरान खान साहब के रिलीज़ का फ़ैसला जारी कर सकती हैं या वो वहाँ से कोई पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में मुदाखलत कर सकती हैं? नहीं कर सकती। इसलिए ये अपने आप में ही एक इतना ख़तरनाक किस्म का नैरेटिव था, इसलिए मैंने सोचा कि इसकी मुकम्मल थोड़ी सी और तस्दीक कर ली जाए कि क्या सूरत हाल है, क्या वाकई इमरान खान का ये बयानिया है। क्योंकि मैंने तो उनको ये कहते हुए सुना कि सबके ख़िलाफ़ जाऊंगा जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ होगा, लेकिन नहीं जाऊंगा तो अदालतों से नहीं लड़ूंगा या अदालतों के ख़िलाफ़ नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे इंसाफ इन्हीं अदालतों से मिल रहा है। तो अगर इमरान खान का अपना ये बयान है तो वो कैसे ये नैरेटिव मार्केट में आ सकता है कि इमरान खान ने इसलिए इंटरनेशनल कोर्ट से रब्ता कर लिया क्योंकि उनको यहाँ के अदालती निज़ाम से इंसाफ की तवक्को नहीं थी। तो बहरहाल इस सारे प्रोसेस में कुछ थोड़े से झोल थे। ऑल दो के पीटीआई के लोग भी इस बात की तस्दीक कर रहे थे, एंड देन जो इंटरनेशनल लॉ फर्म जिसकी खिदमात हासिल की गई थी उन्होंने भी इस बात की अनाउंसमेंट कर दी कि साबिक वज़ीर आज़म ने 2 ह्यूमन राइट बैरिस्टर्स जो कि आलमी सतह के बड़े मारूफ जाने माने वकील हैं उनकी खिदमात हासिल कर ली, जिसमें एक जियोफ्री रॉबर्टसन है और दूसरे सारा गोगन जो खातून वकील हैं, इनकी खिदमात ली गई हैं। आज इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई। अता तारड़ साहब आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले इसको इमरान खान की मुल्क दुश्मनी के साथ नत्थी किया, फिर इस मामले को मजहबी रंग भी दे दिया कि मज़हब के साथ दुश्मनी है, क्योंकि जिस वकील का नाम आ रहा है जियोफ्री रॉबर्टसन, वो सलमान रश्दी मलऊन के भी वकील रह चुके हैं। सलमान रश्दी एक मुतनाज़िक करैक्टर है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन ये नैरेटिव अपनाते हुए इस सारे मामले पर इमरान खान को मुल्क दुश्मनी के साथ और मज़हब दुश्मनी के साथ नत्थी कर दिया, और फिर साथ में इजराइली एजेंट और यहूदी लॉबी वाला सारा नैरेटिव दोहराया गया कि ये जो वकला हैं ये यहूदी लॉबी के वकला हैं और इनको इमरान खान ने हायर कर लिया, और इसके ऊपर एक नैरेटिव की बिल्डिंग खड़ी होना शुरू हो गई। थोड़ी देर पहले पीटीआई की तरफ से एक ऑफिशियल एलामिया जारी किया गया है, एक लंबा चौड़ा एलामिया है जिसमें तफसील के साथ अब तक होने वाली इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, खा वो इमरान खान के साथ हों, ओवरऑल पार्टी कारकुनान के साथ हों, इमरान रियाज खान का केस, अरशद शरीफ का केस, जबरी गुमशुदगियाँ, गिरफ्तारियाँ और जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है, ये सारी डिटेल्स बता के एंड पे उन्होंने जो चीज़ बताई है वो आपके जानने के लिए है। मैं कोट एंड कोट आपको बताता हूँ। ये तहरीक इंसाफ का एलामिया है जिसमें लिखा गया है, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ ही से इंसाफ की तलबगार है और मुल्क के निज़ाम अदल से आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए मौसर इक़दामात की मुतकाज़ी है। साथ में ये लिखा गया कि एक गैर मुल्की कानूनी फ़र्म के हवाले से ज़ेरे गर्दश गुमराह कुन इत्तलात में कोई सदाकत है, न ऐसे किसी इक़दाम को जेल में कैद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तायद हासिल है।
یہ بھی لکھا گیا, بڑی اہم لائن ہے, کہ پاکستان سے باہر کسی عدالتی فورم سے رجوع کیا ہے نہ ایسا کوئی ارادہ ہے, اور جو انصاف ہے وہ پاکستان کی عدالتوں سے ہی حاصل کیا جائے گا. یہ پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل ورژن ہے. اس میں کنفیوژن ضرور ہوئی ہے کیونکہ کچھ پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے, کچھ آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے بھی یہ اس بات کی ایک طرح سے تصدیق کی جانے لگی تھی, لیکن بعد میں اس کو ودرا کر لیا گیا. اب یہ نہیں پتا کہ یہ کسی پریشر کے تحت ودرا کیا گیا یا لگ رہا ہے کہ کوئی بلنڈر ہو گیا اس لیے ودرا کیا گیا, لیکن جو آفیشیل ورژن اب تحریک انصاف کا ہے وہ یہی ہے کہ کسی انٹرنیشنل لا فرم کی خدمات حاصل نہیں کی گئی. پی ٹی آئی کے اپنے لوگ اگر اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیں گے کہ جناب ہمیں اس نظام سے انصاف کی امید نہیں تھی اس لیے ہم باہر جا رہے ہیں, تو وہ یقین مانیے عمران خان کا کیس خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ الٹیمیٹلی کچھ بھی ہو انصاف پاکستان سے ہی ملے گا. کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ یہاں کی عدالتوں کو چھوڑ کے باہر کی کسی عالمی کورٹ سے رجوع کر لیں اور وہ کوئی ڈیسیجن اناؤنس کر دے جو کہ فوری طور پر اس کے اوپر عمل درآمد ہو جائے پاکستان میں؟ مجھے تھوڑا مشکل لگتا ہے. آلدو کہ انٹرنیشنل کورٹس میں لوگ جاتے ہیں, اس کا ایک الگ پریشر بلڈ اپ رہتا ہے اور بہت ساری اور چیزیں اس کے پیرالل ساتھ ساتھ چلتی ہیں, لیکن بغیر اس کی ڈیپتھ میں جائے بہت سارے لوگوں نے اس چیز کو مس انٹرپریٹ کیا اور سوشل میڈیا کے اوپر اس کو اس طرح سے بتایا گیا جیسے عمران خان نے یہ ہر چیز فائنلائز کر لی ہے اور وہ ساری چیزوں کو خود براہ راست وہاں سے مانیٹر کر رہے ہیں. بہت لمیٹڈ سکوپ ہے عمران خان کے پاس جیل میں بیٹھ کے فیصلے کرنے کا, اور بہت کم ٹائم ہے اور بہت لمیٹڈ مشاورتی عمل وہ کر سکتے ہیں. ایک آدھ وکیل ان کے پاس جاتا ہے جس سے وہ بات چیت کر سکتے ہیں یا جس کو وہ کہہ سکتے ہیں کچھ, تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی بیٹھ کے سب نے پارٹی کی سطح پر یہ چیز ڈیسائیڈ کر لی اور اس کے اوپر عمل درآمد ہو گیا. بہرحال یہ بڑا ٹائملی رسپانس آ گیا. باقی رہی بات انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی, تو وہ کیا نہیں ہو رہی اس ملک میں؟ کیا سب اچھا ہے؟ عطا تارڑ نے آج پریس کانفرنس کر دی کہ یہ ملک دشمنی ہے, یہ مذہب دشمنی ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ انہوں نے بتا دیا. کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ اس وقت اس ننھے کمسن کی جو بیچارہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے, وہ ننھا سا بچہ, اس کی کیا حالت ہے یا اس کے اہل خانہ کے اوپر کیا بیت رہی ہے؟ ایک لمحے کے لیے کیا اس کے اوپر وہ نہیں بات کر سکتے یا اس کے اوپر وہ نہیں اپنی آواز اٹھا سکتے؟ اس بیچارے معصوم جان کا کیا قصور ہے جو وہ اس زندگی اور موت کی کشمکش میں لڑ رہا ہے؟ میری تو اس پلیٹ فارم سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ایک لمحے کے لیے سب کچھ چھوڑ کے اس درد کو اور اس کرب کو ہی محسوس کر لیجیے جو اس کی فیملی کر رہی ہوگی اس ٹائم, اور اس بیچارے بچے کی زندگی یا اس کا مستقبل بچانے کے لیے جو بھی کر سکتے ہیں وہ آپ اپنے طور پر ضرور کریں. جن کے ہاتھ میں پاور ہے یا جن کے پاس فیصلہ سازی کا اختیار ہے وہ کم از کم اس بچے کی طرف ضرور دیکھیں. اینی ویز آگے کچھ خبروں کی طرف بڑھنا ہے. آج پاکستان میں آپ کو پتہ ہے شٹر ڈاؤن ہڑتال چل رہی ہے, ملک بھر میں کاروبار بند ہے, احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں, اور عوام کا بس ایک ہی مطالبہ ہے, ریلیف ریلیف ریلیف. بس عوام کو ریلیف سے غرض ہے اور کسی چیز سے نہیں ہے. اس وقت جو حالات ہیں, اگر اس طرح کے ایک دو بجلی کے بل اور آ گئے جو کہ آنے ہیں, بجلی ابھی اور مہنگی ہونی ہے, پیٹرول ڈیزل اور مہنگا ہونا ہے, تو اگر ایک دو اور بل آ گئے تو یہ احتجاج کیا رک سکے گا؟ یہ بڑی مشکل صورتحال ہو جائے گی اس کو کاؤنٹر کرنا. آگے بڑھتے ہیں. عمران خان صاحب کی ضمانت کے حوالے سے معاملہ آج کورٹ میں تھا. آج ان کی درخواست ضمانت کے اوپر دلائل ہوئے, لیکن بہت مختصر سی سماعت ہوئی اور ملتوی ہوگی, اس لیے کیونکہ جس کورٹ میں یہ معاملہ ضمانت کا تھا اس کورٹ کے دائرہ اختیار کو پی ٹی آئی پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر چکی ہے, خصوصی عدالت کو. تو آج جب سماعت ہوئی تو خصوصی عدالت کے جج کو ایف آئی اے کی جانب سے یہ کہا گیا, موقف اپنایا گیا کہ آپ کی اس عدالت کے دائرہ اختیار کو پی ٹی آئی کے لوگوں نے چیلنج کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, تو پہلے ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے دیں, اس کے بعد اس کے اوپر ڈیسیجن رکھیں. تو خصوصی عدالت کے جج نے اس بات کو یا اس پوائنٹ کے اوپر سماعت ملتوی کر دی کہ پہلے ہائی کورٹ ڈیسیجن کر لے کہ کیا ہمارا دائرہ اختیار ہے یا نہیں ہے, یا ہم اٹک جیل میں عمران خان کا جوڈیشل ریمانڈ جو کچھ بھی ہے وہ کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے. تو اس حوالے سے کیس پینڈنگ ہے. پی ٹی آئی کے وکلا نے کہا کہ آپ درخواست ضمانت کے اوپر فیصلہ دے دیں, ہم وہ درخواست واپس لے لیں گے, لیکن معزز جج نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, پہلے آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں. تو اب جب اسلام آباد ہائی کورٹ اس کیس کو ٹیک اپ کرے گی, اس کی سماعت ہوگی, تب جب جورسڈکشن کا فیصلہ ہو جائے گا اس کے بعد عمران خان صاحب کی ضمانت کے اوپر کچھ ڈیسیجن آ سکے گا. پرویز الہی کے معاملے پر تھوڑی سی بات, ان کا معاملہ کل جس طرح سے مس ہینڈل ہوا اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی جس طرح سے خلاف ورزی سامنے آئی, آج لگ رہا تھا کہ آج لاہور ہائی کورٹ کوئی
बड़ा फैसला देगी या कम से कम कोई सख्त ऑर्डर आज जारी कर देगी। लेकिन अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। लेकिन तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए परवेज़ इलाही की अहलिया ने एक दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी है और ये कहा है कि आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई है, इसलिए इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 MPO के तहत जो उनकी गिरफ्तारी है उसको भी चैलेंज कर दिया है और कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑलरेडी 3 MPO के तहत बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन दे चुकी है, इसलिए 3 MPO के तहत उनकी गिरफ्तारी को कलअदम करार देके उन्हें रिहा किया जाए। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट दोनों जगहों पर बैक वक्त आज की कार्रवाई है। फिर ईमान मज़ारी का जो केस था उसमें भी उनको ज़मानत मिल गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मुअज़्ज़ज़ जज ने यह हुक्म दिया है कि इन्हें जब तक दूसरी समाअत दोबारा समाअत नहीं हो जाती इन्हें किसी और मुकदमे में ना गिरफ़्तार किया जाए ना किसी और सूबे की पुलिस के साथ मुआवनत की जाए कि उनको गिरफ़्तारी दी जाए। यानी इस्लामाबाद पुलिस को बाउंड किया है कि वो किसी दूसरे सूबे की पुलिस के साथ ताउन भी नहीं करेगी इनकी गिरफ़्तारी के लिए। जैसे कल परवेज़ इलाही को पकड़ने के लिए इस्लामाबाद की पुलिस चली गई थी, अगर लाहौर हाई कोर्ट ये डायरेक्शन भी साथ में दे देती कि किसी दूसरे सूबे की पुलिस को हैंड ओवर नहीं किया जाएगा तो शायद कोई उनकी बचत हो जाती। इसीलिए कल की होने वाली कार्रवाई को मद्देनज़र रखते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि किसी दूसरे सूबे की पुलिस के साथ ताउन नहीं होगा। ये ना हो कि लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की पुलिस पहुंच जाए और उनको गिरफ़्तार करके ले जाए, तो इसलिए ये बाउंड कर दिया गया है। और भी खबरें हैं आपको अपडेट करूँगा। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।